Le match, il est l'entraîneur de sa équipe. Moi, je suis l'entraîneur de mon équipe et c'était des émotions, mais ça c'est normal. Et à la fin, on a donné la main et ça fonctionne comme ça entre les entraîneurs et des équipes. بيضحك ويعرفه كويس جدا كنجم في اوروبا، بس النهارده هو مدرب فرقه، هو كابتن ميدو مدرب فرقه ثانيه، فطبعا دي مشاعر بتطلع انفعالات، فما فيش مشكله. دي يعني مشروعه في وسط المباراه، في اخر المباراه احنا سلمنا على بعض والموضوع انتهى خلاص، الموضوع ما تعداش وقت الماتش بس. هو شايف بجانب التغييرين اللي حصلوا هم عملوا فرق في الشوط الثاني في deux remplacements qui deux premiers remplacements qui ont changé مع الشوط الثاني بالنسبه للشوط الاولاني. الشوط الاولاني كان الاداء مش قوي، مش كويس، بس الشوط الثاني الاهلي كمان برضه كان فرق بدنيا يعني وضاغط في الثلث الاخير ملعب الماتش المقص. Parce que les deux changements que vous avez, le remplacement que vous avez fait un fraîcheur physique pour les joueurs, et vous avez dominé la partie. À la première mi-temps, c'était pas le cas. Deuxième mi-temps, on sent une fraîcheur physique. Est-ce qu'à cause des deux remplacements que vous avez fait? Ça on peut jamais comparer. Au début de match, il faut pas regarder la formation. Au début de match, toutes les équipes sont très frais, parce que ça commence après une durée comme 45 minutes avec une histoire de jeu. Il dit c'est le contraire. Quand tu dis qu'à la deuxième mi-temps, il y a une fraîcheur technique et physique. Oui, ça je vais expliquer. Ça veut dire au début d'un match, tous les deux équipes sont frais dans la tête. Ça veut dire c'est plus difficile de faire peut-être une différence. Ça je vais expliquer. Et c'est clair, si on peut rentrer dans un match, et les joueurs qui ont déjà commencé le match, ils sont un peu plus fatigués. Alors il faut pas tout le temps comparer la différence si on a fait des changements comparant le début d'un match. هو طبعا السؤال عشان ما سمعوش بيقول ان الشوط الثاني كان فيه بدائل، في تغييرات حصلت عملت فارق بدني، خاصه ان الشوط الاولاني ما كانش الفريق فايق بدنيا قوي زي الشوط الثاني. فالكوتش رد عليه بيقول له ان بدايه المباراه الواحد بيبقى نازل فايق، فانا بقول له الكوتش هو قصده بدنيا؟ قال لا انا بتكلم ذهنيا. اللاعب ذهنيا ما اقدرش اقارن اول مباراه باخر مباراه ابدا، ما اقدرش اقارن الشوط اول بشوط ثاني لان المعطيات مختلفه، الواحد بيبقى لسه نازل فرقتين فايقين. لكن انا عشان اللي كانت حضرتك بتقول عليه الشوط الثاني انا عملت تغييرات وادت اثر ايجابي في الحته البدنيه وقدرنا نكسب المباراه. Et puis c'est aussi très important les joueurs qui vont rentrer dans ce jeu. Ça c'est aussi une raison pour laquelle ils rentrent. Il faut aider à l'équipe, il faut donner la fraîcheur, il faut donner des impulses, il faut donner quelque chose de plus et ça fonctionne aussi très bien, pas seulement aujourd'hui, très souvent et pour ça je suis très heureux. والحاجه طبعا منطقي طبيعي ومنطقي ان في الشوط الثاني لما تعمل تغييرات المفروض تنزل تزود حاجه للفرقه، الناحيه البدنيه تدي زي دفعه للفرقه عشان تأدي افضل، وانا سعيد ان التغييرات جابت نتيجه ايجابيه وكانت سبب في الفوز النهارده. اتفضل. Le remplacement de Hossam Achour, vous avez mis est-ce que c'est tactique ou bien c'est pour honorer les joueurs? Non. Alors, Ajour, il a beaucoup d'expérience. Il met beaucoup aussi à côté du terrain. Parce qu'il a déjà beaucoup fait dans sa carrière. Et maintenant, il est presque un adjoint de moi. Et en même temps, il est aussi un joueur. Et non, je ne fais pas dépenser comme ça. C'est un joueur qui est tout le temps utile. Si c'est plus longtemps que 10 minutes, si c'est à l'entraînement ou dans la vestiaire, et je ne peux pas donner des autres explications. السؤال اللي ما سمعوش، ترى كابتن حسام عاشور دفعتي بيه الشوط الثاني كان نوع تغيير فني ولا تكتيكي خططي ولا كان نوع من انواع التكريم؟ مش كده السؤال؟ جاوب وبيقول لا حسام عاشور طبعا ده لعيب كبير، اي نعم احنا ما بنشوفوش كتير متواجد في الملعب طبعا عشان هو راجل عمل تاريخ كبير، فبنحتاجه في ساعات معينه، بنحتاجه ساعات في اوضه اللبس ليه دور كبير، على الخط معانا كانه مدرب تاني موجود معايا بيساعدنا وليه دور كبير ومؤثر مع اللعيبه، وفي الملعب برضه بديله وقت وبيلعب وبيكون مؤثر في الملعب، ممكن 10 دقائق ممكن اكتر بينزل بيلعب دوره بيأدي اللي عليه وبيساعد في فوز الفريق. اوكي شكرا. ميرسي.